Shalom, happy Sunday. Nice to meet you all. We are going to start our Sunday service and we are going to pray. Shalom, senang jumpa lagi di hari Minggu ini. Kita akan segera mulai ibadah minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we invite your presence. Bahkan hari ini Tuhan kami mengundang hadirat-Mu. Oh, let from the starting till the end, let your presence, let your glory, and let your power take control of everything. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kuasa-Mu yang mengambil alih semuanya. Speak to your people. Berbicaralah pada umat-Mu. Touch each and every one. Jamahlah setiap orang. Heal them, deliver them, and empower them. Sembuhkan, bebaskan, dan perlengkapi umat-Mu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. In the mighty name of Jesus, Demi Lord, we nama pray. Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. We have a mighty God Kita punya Tuhan yang besar, who is almighty. yang sungguh besar. Nothing compares to him. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Even the heaven and earth cannot contain. Bahkan bumi dan surga dan bumi tidak bisa menampung kebesarannya. That's what God told to Solomon. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Salomo. Even the heavens cannot contain what is the size of your temple which you build for me. Surga aja tidak bisa menampung kebesaran Tuhan. Salomo mau bangun rumah bagi Tuhan, sebesar apa rumahnya? But Tetapi God can come anywhere. Tuhan bisa datang di mana saja. So we're going to see Jadi kita akan melihat this God Tuhan ini who walks with us yang berjalan bersama kita, and whom we walk with. yang kita berjalan bersamanya juga. So let's see what are the blessings we get when we walk with God, Kita akan lihat berkat-berkat Tuhan saat kita berjalan and what will bersama happen, Tuhan. what has happened in the past. Dan apa yang telah terjadi di masa lalu. Okay, let's read Leviticus 26 and verse 12. Imamat 26 ayat 12. And I'll walk among you and will be your God, and you shall be my people. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. So here God tells, Jadi di sini Tuhan I will mengatakan, walk among you and you shall be my people. aku akan hadir atau berjalan di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kau menjadi umatku. So here God tells three things. Ada tiga hal yang Tuhan I will katakan be di your sini. God, Pertama, aku akan menjadi Allahmu. and you shall be my people. Dengan sendiri engkau akan menjadi umatku. Because of that, I will walk with you. Dan karena itu aku akan berjalan di tengah-tengahmu atau bersamamu. Amen. Amin. So God wants to walk among us. Jadi Tuhan ingin berjalan di antara kita, di tengah kita. Many times Banyak we kali forget that God is with us or not. kita nggak sadar atau lupa apakah Tuhan ada beserta kita atau tidak. We fear and have reverence when we go to the church. Kita takut dan menghormati Tuhan banyak orang hanya saat mereka pergi ke But here gereja. God doesn't tell that when you go to the temple of God, I will be there. He doesn't tell that. Tapi firman ini tidak mengatakan bahwa Tuhan hanya ada di bait suci atau di gereja saja. Here it tells what? Di sini dikatakan, I will walk among you. aku akan hadir di tengah-tengahmu. Amen. Amin. So in English, walk means I will be with you, Ya, or dalam- my presence will be with you, or my presence shall go with you. Dalam bahasa Inggris, I will walk with you. Berarti aku akan berjalan bersamamu, hadiratku akan senantiasa ada di tengahmu. So let's read something from Psalm 68, yeah, so we will understand. Ya, kita akan melihat dari Mazmur 68 Verse 7 onwards. ayat 7 dan seterusnya. And when you went forth before your people, when you did march through the wilderness, what happened? Verse 8. The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God, and Sinai itself was moved in the presence of God of Israel. Dikatakan mulai ayat 7, ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, Selah, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan When apa? God walked Saat Tuhan with God's berjalan people, bersama dengan umatnya, the earth shook. dikatakan bumi bergoncang. Amen. Amin. Sometimes when there's an earthquake, we have to think, what is happening? Kadang-kadang kalau ada gempa bumi kita berpikir apa yang sedang terjadi. When Elijah was hiding in the cave, that is what happened. Saat Elia bersembunyi di gua, itu yang terjadi. So the earth shook Jadi bumi bergoncang. and the heavens dropped. Bahkan langit mencurahkan hujan. So the presence of God brings in all these things. Hadirat Tuhan yang membawa itu semua. And the Bible tells even Sinai was moved in the presence of God. Bahkan dikatakan Sinai bergoyang di hadapan Allah. So verse 68, the Lord gave the word, great company of those published it. Kings of army, verse 12, flee. Mazmur 68 ayat 9, hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Hallelujah. Haleluya. Verse 12 tells like this, Dan ayat 12 even mengatakan kings and demikian. armies flee ahead.
Raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Hallelujah. Haleluya. Nothing can stand before God when He walks with you. Ya, tak ada yang bisa tahan di depan Tuhan saat Tuhan berjalan bersama kita. What happens? Even the kings flee. Bahkan And the raja-raja armies. dikatakan melarikan diri. So even the earth shake. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, God wants to walk with us. Tuhan yang dahsyat itu mau berjalan bersama kita. But also God wants us to walk before Him. Dan tentunya juga Tuhan menginginkan kita berjalan. Di Let me hadapan give you one Tuhan. example and let's go into the detail. Ada contoh yang akan saya berikan sebelum masuk ke detail. Genesis 13 and verse 17. Here God Kejadian tells, 13 ayat 17. Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it, for I will give it unto you. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Hallelujah. Haleluya. God told to Abraham, Tuhan mengatakan kepada Abraham, now it's time for you to walk Nah, to the sekarang left and the saatnya- right, to the length and the breadth, and wherever you walk, I will give it to you. engkau untuk menjalani negeri itu, ke kiri, ke kanan, ke panjang, ke lebarnya, itu akan aku berikan kepadamu. Maybe if you would have walked until America, he would have given that also. Mungkin kalau dia berjalan sampai Amerika, mungkin tanah yang di mana ia tapak di Amerika akan jadi miliknya juga. What is walking before God? Apakah berjalan di hadapan Tuhan? Now, walking length and breadth and I will give is a prophetic action which God told, and God gave those piece of land which he walked. Ya, berjalan menurut panjang dan lebarnya itu adalah suatu kata-kata profetik yang akan Tuhan berikan. Now verse 17, chapter 17 and verse 1. Here it tells, and when Abraham was 90 years old, and 90 and 9 years old, the Lord appeared to him and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be perfect. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. So, we walk before God. God sees us. Jadi berjalanlah di depan Tuhan. Tuhan melihat kita. Now you have to understand. Nah, kita perlu mengerti. When Adam did sin, Saat Adam jatuh dalam you think dosa, God doesn't know? memangnya Tuhan gak tahu? God knows. Ya, pastilah Tuhan tahu. When God came, Saat Tuhan datang, maybe he come, Lord, please help me. I did sin. The one which you told you should not eat, I ate. If you had asked forgiveness, the story would have been entirely different. ya mungkin apabila saat Tuhan datang terusnya Adam mengaku gitu, Tuhan itu buah yang gak boleh dimakan, udah saya makan, maaf ya, ampun ya, mungkin kisahnya berbeda. But whereas what happens? Tapi malah apa yang terjadi? What we do? We think God doesn't see. Banyak orang berpikir Tuhan gak ngelihat. Maybe the teacher tells something, Mungkin guru mengatakan sesuatu. maybe the boss tells something Mungkin bos in the mengatakan office, sesuatu di or kantor. maybe the parents. Atau mungkin orang tua. But what happens? Tapi apa yang terjadi? We think that they don't see, so we want to do anything what we want. Kita berpikir bahwa mereka nggak ngelihat dan kita mau melakukan apa yang kita suka. I want to tell you a funny thing really happened. Ini ada sesuatu yang lucu yang sungguh terjadi. When I was in a company, working in a company, Dulu saya bekerja di satu perusahaan, there was a marketing manager. ada marketing manajernya. In a year, he will tell 2 or 3 times minimum, he'll tell, oh, my mother-in-law died, my father-in-law died, somebody died, so he cannot come to the office. Ya, jadi setahun mungkin ada tiga orang yang meninggal ya, ibunya, mertua laki, mertua perempuan, pokoknya membuat dia nggak ke kantor lah. One day, Suatu hari, first time mother-in-law died. pertama ibu mertua, Second time again another mother-in-law died. kedua kali dia lupa kali ibu mertua lagi mati. Third time again mother-in-law died. Sampai ketiga kali dia lupa ibu mertuanya udah meninggal I 3 know kali. this is something happening, okay? So I told, Saya tahu ini ada sesuatu yang nggak benar, jadi saya katakan. there was a general manager, a deputy general manager near his home. Ya, ada general manager, deputy general manager dekat rumahnya dia. So he just came from other city. Dia datang dari kota lain. So he said, I'm going to come late. Jadi dia bilang saya akan datang terlambat. So I said, it's okay, Saya bilang oke, but I want you to help something. tapi saya ingin kamu membantu sesuatu. To represent our office,
untuk mewakili kantor kita. Please buy a garland, because in India, for the Hindu, somebody die, we buy a garland and put. Ya, tolong beli garland, karangan bunga tapi yang dipakai di leher itu loh. So please take it Tolong bawa to this manager home. ke rumahnya manajer ini. And he said he's at home. Karena dia And di his rumah. mother-in-law, when he came there, she died. Karena katanya mertuanya meninggal. So he take the garland and go. Jadi orang ini bawa karangan bunga itu dan datang ke rumah. When he go there manajer are all party having and making fun and talking. Waktu dia ke sana ternyata di sana lagi ada orang-orang lagi berpesta dan bercanda-canda. And then he was shocked and the manager was shocked. Sama-sama kaget, yang memberi bunga kaget, yang diberi bunga juga kaget, ada yang datang beri bunga. And he said when he bring the garland, hey, what happened? Where is it? Ya waktu ini Where's the body? Bunga duka cita itu kan, wah di mana jasadnya? Something. Bingung deh. Remember, God is looking at you, not man. Ingat, Tuhan melihatmu, bukan manusia. Because God wants to be among His people. Karena dikatakan tadi Tuhan ingin berada di tengah-tengah umat. What is happening? We need to understand now Apa yang terjadi kita perlu mengerti in this sekarang pandemic. di masa pandemi. Why God allowed the pandemic? Kenapa Tuhan izinkan We need to understand the pandemi? spiritual thing. Kita perlu mengerti hal-hal yang Of course, bersifat many rohani, people spiritual. Ya tentu banyak Even orang some of the pastors meninggal, die. bahkan beberapa course. pendeta-pendeta meninggal It juga. is very painful. Ya tentu itu hal yang menyedihkan. But Tetapi we need to understand the spiritual thing kita perlu behind. mengerti hal spiritual di Whatever balik we ini. live in this world is a training period for what we are going to rule in the millennium. Apapun yang kita alami saat ini sebenarnya adalah saat training, saat latihan mempersiapkan kita untuk memimpin di masa milenium 1000 tahun. So if you work, do all things Jadi without any supervision, without anybody questioning, without anything, you follow the law of God, then God can trust and put you in the millennium. Ya, jadi apabila kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar tanpa ada yang supervisi, tanpa ada yang suruh-suruh, maka mungkin Tuhan akan mempercayakan kita di milenium. Like this manager I told you. Seperti manajer yang baru saja saya If the manager has to katakan. be managed, Kalau seorang manajer harus di-manage, gimana? no use of calling him as a manager. Nggak perlu dia jadi manajer. The Bible tells, Alkitab mengatakan, in the millennium you shall be kings and priests. di masa 1000 tahun, pemerintahan 1000 tahun, kita akan menjadi imam dan raja. But the king itself is bohong and corruption and evil and all those things. How he can do in millennium? Ya kalau kita yang calon raja masih di dunia aja udah hidupnya korupsi, bohong dan lakukan hal-hal buruk, bagaimana dia bisa dipercaya menjadi raja di masa milenium? So remember, God is looking at you. Jadi ingat, Tuhan melihat kita. Here that's what God tells. Inilah yang Genesis 17 dikatakan verse Tuhan. Kejadian 17 ayat 1. Walk before me and be perfect. Walk perfect. Berjalanlah dengan sempurna di hadapanku. Amen. Amin. So God wants you to be perfect. Many times people tell, oh, I cannot be perfect. Jadi Tuhan ingin membuat kita menjadi sempurna. If you cannot walk perfect, God will not tell you to be perfect. Ya apabila kita nggak bisa tak bercela, Tuhan nggak minta kita tak bercela. Dalam bahasa Indonesia tidak bercela. So if God Hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. God knows whether you can or not, and only then He framed the law. Ya Tuhan tahu kemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita enggak. Dengan pengetahuan Tuhan itulah dia membuat hukum. And then He tells what? Dan dia katakan apa? Walk in my law and be Berjalanlah perfect. di dalam hukumku dan jadilah dengan tidak bercela. Okay, let's see Genesis 24 and verse 40. Kejadian 24 ayat 40. And he said unto me, the Lord before whom I walk will send his angel with you and prosper your way, that thou shalt take a wife. You know the story, right? Eliezer is talking. Okay, this is Ya, about Eliezer. ini tentang Eliezer yang mengatakan, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. So you walk perfect, God will send his angel.
Ya, jadi apabila kita berjalan tidak bercela di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menolong kita. But we don't walk before God perfect, but we claim Psalm 91. Kita hidup udah nggak becus, nggak berjalan tanpa bercela di hadapan Tuhan, tapi mau klaim Mazmur 91. Gimana coba? How it is? The angel go and complain to God, Lord, this is the thing they are doing against you. When you tell this is the law, they do like this. Instead of safeguarding you, he's going to complain about you. Malaikatnya bisa datang bukannya menjaga kita seperti di Mazmur 91, malah bisa-bisa malaikatnya mengadukan kita ke bapak-bapak. Ini gimana? Orang disuruh jalanin firman Tuhan ini malah mereka melawan firman Tuhan. Most of the time we think, seringkali kita berpikir, we talk about the blessing God gives in wilderness, the manna God gives. Ya, bicara berkat, Tuhan beri berkat mana? Di padang gurun. Let's see why God gave manna. Coba lihat kenapa Tuhan memberi Exodus mana. 18 and verse 20. Keluaran 18 ayat 20. And you shall teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must walk, and work what they must do. In Leviticus 20 and 23 you see. Dalam Imamat 20 ayat 23 kita lihat. And ye shall not walk in the manner of the nations which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhorred them. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Here what is God telling? Di sini apa yang Tuhan katakan? So God is telling, Tuhan mengatakan, don't walk in that manner, in their way of working. Jangan berjalan secara cara mereka berjalan, hidup. Jangan hidup secara orang-orang di Kanaan itu hidup. That tradition they do, I also do. That place they do like that, that's also do. My students, my friends, they do like that. Oh, okay, I do. Don't follow their mannerism. Ya, dikatakan jangan mengikuti cara mereka. Oh, misalkan, mereka lakukan ini, saya juga. Mereka lakukan itu, saya juga, gitu kan. Mereka lakukan ini. Jangan mengikuti cara-cara mereka atau cara-cara dunia mungkin kalau sekarangnya. You have a different law from God. Karena kita punya hukum yang berbeda dari Tuhan kita. Amen. Amin. So you are special, you are holy. Jadi kita istimewa, kita kudus. The Bible tells what? Alkitab mengatakan As apa? I am holy, you shall be also holy. Seperti halnya aku kudus, engkau pun kudus. Okay, let's see from Leviticus 26 verse 3 onwards. Imamat 26 ayat 3 dan seterusnya. Here it talks about the blessings what you get when you walk according to the law of God. Leviticus 26 and verse 3. Imamat 26 ayat 3. If you see from verse 3 onwards, you can see the blessings which God has kept for His children when they walk in the way of God. Kalau kita melihat dari ayat 3, kita akan bisa ngambil kesimpulan berkat-berkat apa yang diperoleh oleh orang Israel saat mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. What does God tell? Apa yang dikatakan? If you walk in the statutes and keep my commandments and do them, then, verse 4, then I will give you rain in due season, and land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat 4-nya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. So these 10 verses talking about the blessings of God from 3 to 13. Dari 3 sampai 13 ada 10 ayat yang bicarakan mengenai berkat Tuhan. It covers everything. Let's see about that. Yang melingkupi segala sesuatu kita akan lihat. Why? Kenapa? If you obey the law of God. Kalau kita mematuhi firman Tuhan. Not because you have a Christian KTP, Christian ID card. Bukan karena KTP-nya Kristen ya. Are you born in a Christian family? Atau karena lahir di keluarga Kristen. Bukan Not itu. because of that God bless you. Bukan karena itu Tuhan memberkatimu. God bless you because you obey the law. Itu dikatakan di sini jika kamu hidup menurut ketetapan. And it is supervised by God Himself. Dan disupervisi oleh Tuhan sendiri. That's why God tells what? I see your heart, what you think. Itu sebabnya dikatakan aku melihat hatimu, apa yang kau pikirkan. Okay, let's see here verse 4 onwards. Mulai ayat 4 kita He tells, lihat. I will give you rain. Aku akan memberimu hujan pada masanya. And the land shall give increase. In fact, it was cursed and cannot give her increase. What? In Genesis, when Cain killed. Ya, dikatakan di sini
sehingga tanah itu memberi hasilnya. Padahal dalam kisah Kain, karena udah jatuh Kain membunuh Habel, tanah udah dikutuk. Tapi bagi orang yang patuh pada firman Tuhan, tanahnya memberi hasil. The next thing it tells, Yang berikutnya the kita tree lihat, shall give the fruit, pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. and the threshing shall go until the vintage. That means what? Your food shall be there until what? You cultivate again. Because cultivation is not always. Okay, cultivation, and then there's a gap, it has to grow, and then they have to cut the paddy or whatever. So this is a rotation, this is a cycle. But here God tells what? Your fruit, your this thing will be there until the cycle. Ya, ayat 5, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Nah, mengirik atau memetik buah ini dan mengirik ini dibilang panjang, lamanya musim panjang. Biasanya kan kalau kita udah panen sekarang ya udah ada waktu kosong, waktu menanam lagi dan sebagainya. Tapi ini mengiriknya sampai panjang sampai ketemu lagi ke putaran berikutnya. Jadi artinya berkat itu berkesinambungan, gak putus. Next thing it tells what? Yang berikutnya You dikatakan shall eat the apa? bread in full. Engkau akan memakan rotimu dengan kenyang. Oh, many people cannot eat. Oh, I'm tired. I have sugar problem. I have this complication, that complication, every complication. Even if there's no complication, they want to diet and become slim and slim until they have problems sometimes, some people. Masih ayat 6 dikatakan kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Jadi kita akan makan dan kenyang, bukan kekurangan ya. Banyak orang kekurangan. And the Bible tells here, you shall dwell in land safely. Dan engkau akan diam di negerimu dengan aman tentram. And verse 6 it tells, Ayat 6 I dikatakan, will give peace in the land. aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. You see, many places, many countries now don't have peace because of the corona, recession, and so many complications like Myanmar, military, and so many things. Ya kita lihat sekarang di dunia ya banyak tempat yang tidak ada damainya, misalkan banyak komplikasi baik karena pandemi atau segala macam halnya. Contohnya di Myanmar sekarang sedang bergejolak. And then it tells what? You Dan shall lie down dikatakan, and nobody shall threaten you. engkau akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. I will rid evil beasts out of your place. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negerimu. But forget about the beast. Even the virus is attacking now. Jangan ke binatang buas, sekarang virus kecil yang sedang menyerang. Maybe 1,000 on the left and the 10,000 on the right. But the Bible tells what? Nothing shall affect you. Ya, Alkitab katakan 1.000 di sebelah kiri dan 10.000 sebelah kanan berguguran tetapi tidak ada yang menyerang. Verse 7. Ayat 7. And you shall chase your enemies and they shall fall before you. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Your enemies including your competitors, people who are jealous, Ya, people who are orang-orang doing evil against you, yang manipulating against menjahati you. engkau, yang ngiri terhadap engkau, kompetitormu. All these things, Itu semua the Bible tells what? Alkitab katakan apa? They shall fall before you. Mereka akan jatuh di hadapanmu. Hallelujah. Haleluya. So when you follow, walk Saat with apa? God. Saat kita berjalan bersama Tuhan dan mematuhi firman-Nya. Verse 5 tells like this. Ayat Verse 8. Ayat 8 mengatakan, You shall chase 100. 5 of you shall chase 100. And 100 of you shall chase 10,000. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. So whatever is the size of the competitor, of your enemy or whoever, don't worry. If you walk with God, walk before God, nothing can touch you. They shall fall before you. Ya, jadi jangan khawatir besar kecilnya orang yang memusuhi engkau, karena mereka akan jatuh di hadapanmu apabila engkau berjalan di hadapan Tuhan. You know when Haman Saat Haman put a big this thing to hang, bellows to hang Mordecai, yang telah mendirikan tiang sula untuk mensulahkan Mordekai, the wife tells, istrinya mengatakan, if he is a Jew, you shall surely fall before him.
Ya kalau ia orang Yahudi, engkau akan jatuh di hadapannya. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because God walks with you. Karena Tuhan berjalan bersamanya. That's what you see here. Ini yang kita lihat di sini. Verse 9 tells, Ayat 9 mengatakan, I will have respect unto you and make you fruitful. dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Not you respect him alone, he will respect you. Bukan hanya kita menghormati Tuhan, dikatakan dalam bahasa Inggris respect, kalau di Indonesia ini berpaling kepada. Bukan hanya kita yang menghormati Tuhan, Tuhan juga menghargai kita. Hallelujah. Hallelujah. And then what happens? Dan kemudian apa yang terjadi? You will become fruitful, Engkau akan beranak cucu he will multiply, dan bertambah banyak, and he will establish a covenant with you. dan ia akan meneguhkan perjanjian denganmu. So many people I know, Banyak orang saya the tahu, pastors and many people, pendeta dan banyak orang lainnya, God has made a covenant independently with them. Tuhan telah membuat perjanjian secara independen dengan That mereka. God shall bless, God shall teach, Bahwa God Tuhan shall lead. akan memberkati, mengajar, dan membimbing. And that's what God made a covenant with David. So Solomon escaped even though he did mischief. Itulah Tuhan membuat perjanjian dengan Daud. Dan meskipun anak Daud Salomo melakukan kesalahan, tetapi perjanjian Tuhan tetap berlaku. So he completed the 40 years. Jadi digenapi dalam 40 tahun. But how he lived the last years is a different question. Ya, tapi bagaimana ia hidup di tahun-tahun terakhir itu masalah lain lagi. But he completed 40 years because God promised to David. Ia menggenapi 40 tahun sesuai janji Tuhan kepada Daud. And then it tells verse 10, Dan dikatakan ayat and you shall 10, eat and your old store and bring forth the old and to the new. And I'll set my tabernacle among you, and my soul shall not refuse you. 10 dan 11. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Hallelujah. Haleluya. So here finally he tells what? Jadi akhirnya di sini dia kata, I Tuhan will walk katakan among apa? you and I will Aku break the yoke. akan berjalan Verse di 13. hadapanmu, dan ayat 13, aku akan mematahkan belenggumu. What is your bondage? Apakah belenggumu? Maybe there's addiction in your families. Kayu cook. Apakah cookmu? Maybe Mungkin drinking. ada adiksi dalam keluarga, Maybe atau playing games. mabuk-mabukan, mungkin games, All kind of addictions. semua jenis adiksi, Whatever it is, the bondage. apapun itu, Some belenggu people itu. financial bondage, always Ada loan, orang-orang yang punya always living keuangan only on the credit card, yang selalu hidup dengan kredit card, always spending money. selalu uangnya This is the terpakai. bondage. Ini adalah belenggu. But God is going to release you from the Tapi bondage Tuhan akan melepaskanmu dari if belenggu you walk with God. apabila engkau berjalan di depan Tuhan. Hallelujah. bersama Tuhan. Haleluya. Verse 26, verse 21. Ayat 21. And if you walk contrary unto me, and will not hear unto me, I will bring 7 times more plague upon according to your sins. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Hallelujah. Haleluya. So I want to squeeze it now. Jadi saya mau rangkum, You see, kita lihat. when God created man, Saat Tuhan menciptakan manusia, God wants to have a fellowship. Tuhan ingin memiliki fellowship, hubungan. God wants to walk with you. Dan Tuhan ingin berjalan bersama. Such a great big God. Tuhan yang besar, He longs to walk with you. ia rindu untuk berjalan bersama. He knows Adam did sin, Ia tahu Adam lakukan dosa, but still he come in search of a different answer. tapi tetap Tuhan datang. He expects a different answer. Ia mengharapkan jawaban yang berbeda. Maybe if Adam would have asked forgiveness, Mungkin apabila Adam minta ampun, the story would have been different. mungkin kisahnya berbeda. But he started blaming on his wife and even God. Tapi malah menyalahkan istrinya dan Tuhan. And he blame on, Dan Hawa she's the one who menyalahkan, made Adam also to eat. But now she blame on what? On the serpent. Hawa menyalahkan ular. Don't blame. Jangan suka Ask menyalahkan. forgiveness Mintalah ampun. and tell and walk with God.
Katakan dan berjalanlah dengan Tuhan. When you walk with God, Saat kita maybe berjalan many dengan times, oh, the Tuhan. laws are very strict. Oh, mungkin hukumnya ini terlalu ketat. God's laws are very simple, in fact. Sebenarnya hukum Tuhan sangat sederhana. If it's not, Kalau enggak, then maka God will not give the law. Tuhan enggak akan berikan hukum itu. Today, Hari ini, decide. ambillah keputusan. Learn the laws of God Pelajari hukum Tuhan. for two reasons. Untuk dua hal. One, Satu, for you to follow yourself. untuk kita sendiri mengikutinya. Then God will walk with you. Dan Tuhan akan berjalan bersama. The second thing, Yang kedua, the Bible tells, Alkitab mengatakan, you are going to rule as a kings and engkau priests akan in the memerintah millennium. sebagai raja dan imam di masa milenium. Not only that, Bukan hanya itu. you are going to judge the people Engkau akan menghakimi and judge the orang-orang angels. dan juga malaikat-malaikat yang telah jatuh. If you don't know the law, Kalau kita nggak tahu hukum, how are you going to judge? bagaimana engkau menghukum? How you are going to be the kings? Menghakimi, bagaimana menjadi raja? Do we know all the laws of God? Apakah kita tahu hukum-hukum Tuhan? If you don't know, Kalau kita belum tahu, better stop all your games, your Facebook, your whatever it is. sebaiknya hentikan semua If you're doing- sosial mediamu, If you're doing Facebook exercise, atau it's okay. games. Kalau kita melakukan olahraga, oke. You cannot keep doing all the 6 hours, okay? Ya, karena nggak mungkin kita 6 jam Playing exercise. games, going and playing the games, exercise, physical exercise. So last time I took my children Terakhir kali saya ambil to play. anak saya untuk bermain. After half an hour, they are tired. Setelah setengah jam mereka capek. But you play the games, Tapi apabila In the main phone? game di telepon, wow, 10 hours they can. kalau bisa 10 jam. But read the Bible, Tapi baca Alkitab 10 minutes, 10 udah menit capek. udah capek. How? Bagaimana? How do you fear God? Bagaimana kita takut pada If you know Tuhan? all the law of God, then it's okay. Kecuali kita emang tahu semua hukum Tuhan. If you don't know the law of God, Kalau kita belum tahu hukum how you are going to Tuhan, walk in the law of God? bagaimana kita berjalan di hadapan Tuhan? And no more worse, how you are going to judge with that law if you don't know the law? Dan lebih parah lagi, bagaimana menghakimi dengan hukum itu apabila kita nggak tahu hukumnya. So now remember this. Jadi ingat, God told to Abraham, Tuhan mengatakan kepada Abraham, you be perfect before me, ya, following the statutes. hiduplah tanpa bercela di hadapanku, So- ikuti perintah. The Bible tells he was perfect. Dan Alkitab mengatakan Abraham itu tidak bercela di hadapan Tuhan. So because he's perfect, Dan karena ia tidak bercela God di tells hadapan what? Tuhan, Tuhan mengatakan you walk to apa? the left and right, wherever you walk, I will give. Ya, berjalanlah ke panjangnya dan lebarnya tanah kiri dan kanan yang engkau tapak tanah You itu don't akan need to kuberi. you don't need to go and fight with somebody to get their land or buy the land, but you only walk. Ya, jadi nggak perlu beli tanah dan tetek bengek, dikatakan hanya jalan aja, nanti tanah itu akan diberikan kepadamu. That is Abraham in the Old Testament. Itu kepada Abraham ya di perjanjian lama. In the New Testament, Di perjanjian baru, let's go to Acts 5:15. We see here in Acts chapter 5 and verse 15. kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Inasmuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter walking by might overshadow some of them. So you see here, the people had the faith, not that Peter was asking. People had the faith that when he walks, the shadow can heal the people. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. So God is powerful. Jadi Tuhan berkuasa. So when you walk with God Jadi saat kita berjalan bersama and Tuhan God walks with you, dan Tuhan berjalan bersama kita, it's entirely different. maka itu benar-benar berbeda. You don't need to fight. Kita nggak perlu berperang. You just walk across the road, walk across the land, walk around the place. Kita hanya berjalan, You get the menyeberang. place. Kita berjalan tempat itu akan diberikan kepada kita. Many times
Banyak When kali people come to me to pray for the land, for the properties, saat orang datang problems in kepada their saya untuk berdoa business. mengenai propertinya atau masalah dalam bisnis, So I tell, okay, come on, we go saya bilang, around the ayo place. kita jalani If it's small, we'll walk. sekeliling If it's tanah big, itu. go by the car. Kalau kecil kita jalan, kalau tanahnya besar kita pakai mobil. And if it's a nation Dan or apabila something, itu suatu negeri atau sesuatu, we get into the parliament itself. ya kita ke parlemennya. So in Indonesia, by Jadi di God's grace, Indonesia oleh kasih we even karunia have Tuhan, a place to pray inside the parliament. ya, kita ada tempat berdoa di parlemen di gedung DPR. So why? Kenapa? We need to understand the secret. Kita mesti mengerti When you walk rahasianya. with God, Saat kita berjalan bersama God's Tuhan, power and presence work with you. kuasa dan hadirat Tuhan bekerja bersama kita. Peter Petrus did not tell, okay, come and put the shadow. When I walk, there will be miracle happening. No. tidak mengajak-ajak orang, ayo sini, nanti bayangan saya bisa sembuhkan orang. Enggak. What happened? Apa yang terjadi? When he walked, Saat ia berjalan, they put all the sick people orang-orang itu yang menaruh so that orang-orang his sakit shadow can fall on them. supaya bayangan Petrus kena kepada mereka. And people get healed. Dan orang-orang sakit itu disembuhkan. You don't need to tell. Tanpa kita perlu mengatakannya. The devil knows. Iblis tahu, People know. orang tahu, And they can see the presence of God dan walking with you. mereka bisa melihat hadirat Tuhan berjalan bersama. Today, Hari ini, walk in the law of God. berjalanlah di hukum-hukum The Tuhan, pandemic firman Tuhan. is training us. Masa pandemi adalah masa untuk melatih kita. For what? Untuk apa? Without going to the church, sitting at home, and you have a church. Untuk ke gereja tanpa keluar rumah. Di dalam rumah kita udah bisa pergi ke gereja. How you honor God. Bagaimana kita menghormati Tuhan. How you read the Bible. Bagaimana kita membaca How much Alkitab. time you spend with God. Berapa banyak waktu kita meluangkan And how much time you bersama spend Tuhan. with the world. Dan berapa banyak waktu kita luangkan bersama dunia. Because the Bible tells what? Karena Alkitab The mengatakan friendship with the world is enemy to God. persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. I don't say that, you should not work. You have to work for your living. Bukannya berarti jangan bekerja ya harus bekerja untuk kehidupan Because even kita. the work, God gives the job. Many people go without a job. Bahkan pekerjaan aja juga diberikan oleh Tuhan. There are many people without their jobs. Dan saat ini banyak orang tidak punya But kerjaan. wherever you go, Tapi kemanapun kau walk pergi, with God. berjalanlah bersama Ask Tuhan. every day morning. Setiap pagi minta Read the Bible. minta Tuhan Pray hal itu, and ask God, baca Alkitab, berdoa dan mintalah pada Lord, you Tuhan. walk with me Tuhan berjalanlah and walk denganku before me. dan berjalanlah Be my bersama CEO. di depanku. Jadilah CEO Be my captain. kaptenku. And then you will see the difference. Dan kau akan melihat perbedaan. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. And we ask the power of God to Dan walk kita with you. minta kuasa Tuhan untuk berjalan bersamamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Keep your hand on the place of your sickness. Taruh tanganmu di tempat yang sakit apabila ada yang ingin didoakan Now soal as we sakit pray, penyakit. the presence of God shall come there. Dan biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tercurah. And those who are having business, a financial problem, relationship problem, put your hand on the chest. Mereka yang mempunyai masalah bisnis, relationship, pekerjaan dan sebagainya, taruh tanganmu di dada. And tell God, Dan katakan, Tuhan, Lord, I want to learn and the aku mau laws belajar hukum-hukum-mu and walk in the laws of dan God. berjalan di hukum-hukum-mu. I commit myself into your hands. Aku serahkan diriku ke dalam tangan-mu. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today we pray for each and Bahkan hari everyone ini watching kami here. berdoa untuk setiap orang yang We menonton rebuke di in the sini. name of Jesus every spirit, Roh-roh every jahat haunted in the kami name of usir Jesus. demi nama Tuhan We Yesus. bind and cast out Kami every spirit in the ikat name of semua Jesus. itu. We give all the glory Segala to you. kemuliaan hanya bagi Every demonic powers, setiap kuasa-kuasa every unwanted setan, spirits, roh-roh yang gak we berguna, rebuke and kami cast out in the tangking name demi of nama Tuhan Yesus Jesus. Kristus. Lord, you're the God Tuhan, Engkaulah Almighty. Tuhan yang Maha Besar. We pray that you bless your Kami people. berdoa berkati umat-Mu. Lord, change every situation Ubah in their setiap life. situasi dalam hidup mereka. All the unwanted things in Semua hal-hal their yang gak life. berguna dalam hidup We mereka. rebuke and cast out in Kami the name of tangking Jesus. demi nama Tuhan Yesus As Kristus. they learn to Saat the mereka law of belajar God hukum Tuhan and as they follow the law dan of God, walking mengikutinya with you, dan berjalan bersamamu. you shall cast out all the unwanted things. Biarlah hal-hal yang gak berguna itu
Engkau usir. And your power shall go Dan with them. kuasamu ada Your bersama presence mereka. shall go with them, Hadiratmu ada Father. bersama mereka. And change every Dan situation. mengubah setiap situasi. In the mighty name of Demi nama Jesus. Tuhan Yesus yang besar. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Let's give our offerings and honor God with our offerings and our best things. Kita akan memberikan persembahan dan berilah yang terbaik bagi Tuhan. And God shall bless you Dan biarlah Tuhan yang memberkatimu. and make you to be a blessing. Dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for these offerings. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan. We Tuhan. pray that you bless it, Father, Berkati Bapa. and multiply it Dan and give it perbanyak 1,000 dan times to them. kembalikan ribuan kali kepada umat-Mu. We give all the things to you, Segalanya kami serahkan their kepadamu. business, their job, Bisnis, pekerjaan and everything mereka, what they do dan apapun yang mereka shall be lakukan, blessed. biarlah diberkati. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus, Oh Lord, we pray. oh Tuhan kami berdoa. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Set my feet from the miry clay. Set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let the Abraham, blessings of Isaac. berkat Let the Ishak, blessings of Israel. berkat Israel, everyone after us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon Kiranya you. Tuhan membuat wajahnya bersinar Let God atasmu. give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan and memberkatimu make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the unity and the leading of the Kristus, Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh each Kudus, and every one of us, menyertai setiap and with all the kita saints of this bersama world. dan menyertai orang kudus di seluruh Until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati.